यू फ्रेंड नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अच्छा समस्ते आशा करछि भलरे थिबे खुशी रे थिबे मध्य एबे आसंतु आज ब्लॉग स्टार्ट करिबा। आज जेहेतु पहली रज तो समस्त घरे बहुत प्रकार पिठा बनी थिबो आउ देखंतु आम घरे भी पिठा बनुची बो बनै दउचंदी देखंतु आउ पिठा खाइबा दोली खेलिबा आउ रज को स्पेशल बनैबा। तो ये देखंतु मु पूरा सजबाज होइकी रेडी हो जाइछि तो खाली अलता लगेबाटा बाकी थिला एटी बो अलता लगे नउचंदी ता देखिपे एबे पिठा बनिकी रेडी हो जाइए टेस्ट करबा पारे एमती पिठा तो आगुर बहुत थर खाई आपण मैंने खाई कि ना कमेंट करेंगे। एबे आसंतु पिठा खाई नेबा एठी देखंतु बो मते किछि पिठा देइचंती मु खाउची आउ खाई सारला परे देखिबा कोन होउची। एठी आसिकी मो सांग घरे पहुंची जाइछि आउ समस्त को प्रणाम करके आशीर्वाद नहीं सारी तो आसंतु देखिबा। दीदी को मुंडे मारे दीदी को मुंडे मारे मझे भी तो मुझे मुंडिया मुंडे मारे एक कुकाई मुंडिया मारे चिन्ना मु हाउ मूवी I look cutie pie. Ishola. Nana. आज पर ये लिपस्टिक लगई छि बिला देखो लिपस्टिक छोटो पिला इफेक्ट तो नहीं जिबो सब तो नहीं तार प्रिय सिया गोटे नाना एई मोर रे हेयर स्टाइल बने दबु चला तोरिया आसे रोड रे फोटो उठे बोलो ना मु पात पडी एंकर सिंगल बुझी कंटा ही जाई छि ना तो जे दिन ही पता ना गाय चला गोविंद रे चोर ही जाई छि हम बते तर ता मामा गोछि आप इंटरव्यू तू तो सुआई बने कह देलु एटा के लगै छै हाय एटा के लगै छै नाना किए नाना लगै छै मामा ए नाना मामा ये के को वर्षा दीदी को अब ये के नीचे दीदी आ कह देलु स्वप्ना दीदी कहलु सपना हां आउ थरे सपना आज तू कह देलु कुछ बटा छुलवणी तू कहलु बाय 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 को हैप्पी रज आई लव यू कह दे हैप्पी रज को हैप्पी टू ऑल of you and I love you yeah को कहले क्यों बाबा मु केन देखाउ छी निसी कहले बाबा कहले भल देखाउ ना पाटरी को हां भल देखियो कहला मु कहले मु कहले पाटरी को ना दुलड़ी साउरी वाला देखंतु एबे अंकल आनिके रजपान आसीथिले आंटी आमको अल्प 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 करके समस्त को दौचंती जेहेतु रजपान बहुत बड़ तो जणे आमे खाई पारुनु सेतले केमती फाळे 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 करके दौचंती आगे चलो एटा बड़ पान त कोन परफेक्ट एठी देखि परतबे मुंडरे बेणी पकेबा कार्यक्रम स्टार्ट हो गलानी देखंतु केमती वर्षा झियर हेयर स्टाइल बने दउचंदी तापर आमे बुलीबा को जिबु आ फोटो बहुत सारा उठेबु जेतु कौन साडू पड़ाई जा सारा वीडियो बनेबा तो निजा तो सेल्फी स्टिक नै कि जा जाई के वीडियो ठगा खेल कुछ है पार्टी खराब हो गला सेटा तो सेल्फी स्टिक न स्टैंड टा स्टैंड धरिबु हां मु धरि के नै रेडी के तो हाथ बड़
ହଁ ଧରିଛେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲା ଖାଇକି ସାରନ୍ତୁ ପାଗ ଭଲ ଦେଇଛି ଘଉକା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏବେ ଝିଅକୁ ଚିଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତାକୁ ପାନ ଦେଖେଇକି ଖାଉଛି ଆଉ ସେ ଚିଡ଼ୁଛି ସେଥିପାଇଁ ତା ହାତକୁ ଏମିତି ଧରିକି ଟିକେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଦେଲି ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ଏମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କର କିନ୍ତୁ ସିଏ କି ଚିଡ଼ୁଛି ଆଉ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜବରଦସ୍ତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି ସେ ମୋ ହାତକୁ କହୁଛି ଛାଡ଼ 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 ଦେଖିଲ କେମିତି କହୁଛି ଛାଡ଼ 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 ତାପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି ତା ହାତକୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସଫଲ ଖାଇଲେ ଲୋକ ଯେମିତି ହୁଅନ୍ତି ଯେମିତି ରଜପାନ ଖାଇଛି ସେମିତି ମୁଁ କେମିତି ହେଉଛି ସଫଲ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବୁଲିବାକୁ ଦିଦି କାଇଁ ଖାଲିରେ ପଳେଇଛ ତମେ ଦି ବାଉନ এইটা কাইকি নেই গেছু এইটা হচ্ছে ভিডিও বানাবার ପାଇଁ কাহিଁକି ତତେ ମୁହଁକୁ ଲାଜ ମାରୁଛି ଏଇଟା the most beautiful girl in our team this and this नहीं नहीं C and C ଦେଖେ ନା ନାଇଁ ଦିଦି କଣ କରୁଛ ସମସ୍ତେ ତୋର କଣ ସ୍ଲୋମୋ ଅଛି ତୋ ଫୋନରେ ସ୍ଲୋମୋ ଅଛି ହଁ ମୋ ଫୋନରେ ତୋର ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକେସନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆଜି ବହୁତ ଜୋରରେ ଗରମ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଥଣ୍ଡା ପାଗ ଦେଇଛି ବଟ୍ ଗରମ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ କହିପାରୁନି ତ ମୁଁ ଏମିତି ଭିଞ୍ଜି ହେଇଯାଉଛି ତାପରେ ଆମେ ଦୋଳି ଖେଳିବୁ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇଯିବୁ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ରେଡି ଅଛନ୍ତି ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଆवर ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ ନାଇସ୍ ନାଇସ୍ look at her ଦାନ୍ତ ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে জুম্পা যা 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 show your mehendi please ଆଉ ଟିକେ କେଉ 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 ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କେକ୍ mehendi ତୋର ପାଖରେ ଶୀଘ୍ର ଆବେ ଇଆଡୁ ଉଠିବା ଏ यार ବର୍ଷା କର ଦିଦି ଫୋନଟା ତମେ ଟିକେ କାଢ ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣି କିଛି ଫୋନଟା ପୁରେଇଲା ବା ଦିଦି ରୋ ରୋ ଖାଲି ଫୋନ ଟିକେ କାଢିବି ଏବେ ଦେଖା ଯାଉଛି କି ଏ କୋଉ ନାନି ହଁ ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି କାଢ ଦିଦି କୁତ୍ତେ ଉଠେ ମୋର କେମିତି ଫଟୋ ଉଠେଇବା ଦେଖି ଝିଅ ଆମେ କରୁ ହାୟୁକେ ପହିଲି ରଜରେ ପାଗଟା जो पास है 100 out of 100 मछली गई पानी में झपक 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 मु गीत गाइला बेले तुम फोटो उठेला बेले गीत गाइछो मछली पानी में झपक चली जा साढ़े कोड़ उठते लगते आओ किधर के तू साढ़े उठते ये मेरी पानी ये मेरी कुछ भी टाणी आगु ହେଲା ବଡ଼ ବଡ଼ଟା ଯିବେରି ମଣ୍ଡପ ପାଇଛି ଯିବେ ଆପଣ ଆଉ ପୋଡ଼ ପିଠା ପିଠା ହେଇକି ଖାଇବେ ହାଁ Hey, live karaoke music, live stage for the girls and children to perform cultural activities like Odissi and modern dance etc. भाई मुगले डांस करबी रज दोली केवल बालिकांक पाई रज पोड़पिठा रज पान विभिन्न प्रकार रुचि चटपटा खाद्यर संभार प्रतिदिन संध्या 5 ରୁ ରାତ୍ର 10ଟା नो प्री registration needed for the cultural activity पहिली रज ଠାରୁ ଶେଷ ରଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ wow thank you to Magic Green Hotel under convention SKS ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁରେ ଲାଗିଥିବା ଦୋଳି ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ ଉଠେଇକି ଖେଳିବା ଠିକ୍ ହେବନି ତ ସେ ଖେଳିକି ଯାଇସାରନ୍ତୁ ଆମେ ଖେଳିବା ଆଉ ମଜାମସ୍ତି କରିବା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଦୋଳି ଖେଳିକି ପଳେଇବୁ ଶୀଘ୍ର ଏବେ 4ଟା 5ଟା ହେଇଗଲାଣି ଘରେ ଯାଇକି ଖାଇବୁ କୁହନ୍ତି କି ରଜକୁ କ'ଣ ପଳାଯାଏ ଯେଉଁଟାକି 5ଟା 6ଟା ଭିତରେ ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି ଭାତ ଆଉ ଖାଆନ୍ତିନି ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଖାଇଦେବୁ ଆଉ ତାପରେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ 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 କର ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ
କରନ୍ତୁ ମୋ ନାନାର ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ବାଏ ବାଏ ତୁ ବାଏ ବାଏ କହୁନୁ ଶିବୁନୁ ବାଏ ବାଏ କର ବାଏ 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 ରହୁଛି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ରହୁଛି ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।